प्रभु जीशु नाम आपण समस्त को मु प्रमोद बेहरा सुंदरगढ़ स्वागत एवं नमस्कार जनाए। आज मो सहित प्रतीक डांग भाई अच्छा जे कि जड़े प्रशासनिक ऑफिसर से प्रभु अनेक कार्य करू आज पाई अनुरोध करी किछि वाक्य देवाई जोटा कि आमने गीत गाइबू से गीत को रिलेट करी भाई अल्प किछि वाक्य देवे एवं आमने प्रार्थना करिबू तापर आमे गीतटी को गाइबू। वर्तमान प्रदीप भाई को अनुरोध करी किछि वाक्य देवे। गीतटी होउछि आमने प्रत्येक पाखरे प्रभुଙ୍କର वाक्य केमती पहुंचेबा से विषय तेणु भाई को अनुरोध करी किछि प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ वाक्य देवा हेबे। समस्त को नमस्कार मु स्वागत जनाए एवं भाई प्रमोद को मु धन्यवाद दिए तांकर प्रभु उद्यम आदृत योग्य एवं प्रशंसनीय। आज आम अल्प समय ईश्वर वाक्य मध्य आलोचना करिबा। बाइबल गोटे पदर आरंभ हुए एवं से पद को जब बुझीजा आम ईश्वर को एवं तांकर योजना को मध्य बुझी परिबा। बाइबल प्रथम पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद कहे आद्यरे परमेश्वर स्वर्ग एवं पृथ्वीर निर्माण कले। ते प्रश्न उठे कहीं परमेश्वर स्वर्ग एवं पृथ्वीर निर्माण कले। मनुष्य आज अनेक द्वंद्व अच्छी किंतु परमेश्वर द्वंद्वर परमेश्वर नुहंती। से समस्त विषय को से स्पष्ट भाव में जनाती। तो अनेक समय आम तांकर से मधुर वाक्य को आम शुणवार अवहेला करूँ किंबा तांकर वाक्य को अग्राह्य करूँ से हे तो तांकर महत एवं उत्तम योजना को आम जानी पार न था। परमेश्वर स्वर्ग एवं पृथ्वी निर्माण कले एवं परवर्ती समय आम देखू कि परमेश्वर मनुष्य को निजर सादृश्य एवं प्रतिरूप निर्माण कले एवं मनुष्य को से पृथ्वी रे समस्त अधिकार देले, कर्तृत्व देले, शासन करिवार दायित्व देले एवं मनुष्य सेतेबेले पर्यंत पृथ्वी रे ईश्वरंकर द्वारा दिया जाइथिबा अधिकार को अति उत्तम भाव में साब्यस्त करुथिला जेतेबेले पर्यंत से परमेश्वरंकर विरुद्धाचरण कर नथिला। गीत संहिता 115:16 लिखा जाए स्वर्ग तो सदा प्रभुंकर स्वर्ग मात्र पृथ्वी से मनुष्य मान को दे अछंती। किंतु आज जगत कहा अधीन रे अछि। आज जगतर शासन रे आमे समस्त कौन संतुष्ट अच्छु कि ना आमे आउ किछि चाहूं, आउ उत्तम व्यवस्था चाहूं, आउ उत्तम शासन चाहूं, आहुरी शांति श्रृंखला चाहूं। आज निश्चय आमे समस्ते एक उत्तम राज्यर सन्धान अच्छु, उत्तम देशर सन्धान अच्छु, उत्तम व्यवस्थार सन्धान अच्छु। आज कहीं जगत अंधकार अच्छी। बाइबल जब अध्ययन करवा अंधकार को बाइबल रे अज्ञानतार सहित तुलना करा जाए। अर्थात जोठारे ईश्वरंकर ज्ञान नहीं सेठारे अंधकार अच्छी एवं यीशु कहती तुम्हें माने जगतर ज्योति एवं पृथ्वीर लवण। आज आमे जदि जगतर ज्योति एवं पृथ्वीर लवण लवणर शक्ति अल्प लवण थिले मध्य यह तार पारिपार्श्विक अवस्था को यह खाद्य हो किंबा अन्य जेकोसी विषय हो यह से लवण युक्त करि पारे। किंतु लवण जदि निजर लवणत्व हराए ताहेले लवणर आ कौनसी कार्य नहीं। सेही परि भाव में आम जगतर ज्योति आज जदि जगत अंधकार अच्छी आम मानक परमेश्वर से आलोक देइछन्ति, से ज्ञानर प्रकाशन दे असंति जहा द्वारा आमे अंधकारमय जगतरे आलुओ विस्तार करि परिबा एवं से बन्ही से अग्नि
ଯାହା ଆମଠାରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମୟ ଆସିବ କି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେବେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଆଲୁଅକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ହୁଏତ ସମୟ ଆସିବ ଜଗତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଏହି ଜଗତ ପରି ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଉଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ, ସୁଖ ଥିବ, ଶାନ୍ତି ଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଥିବ, ଯାହାକି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆଦମ ସେହି ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଭାଗିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ବଢ଼ିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ କେହି ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଅଦରକାରୀ, ମୋର କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ମାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ, ନିଜ ରୂପରେ, ନିଜର ଗୁଣରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରେମମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକାରୀ ପିତା, ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ପିତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତମେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ତ କାଳ ଏବଂ ସମୟକୁ ତମେ ଜାଣିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ପିତା ଆଜି ଜଗତରେ ମନ୍ଦ ଏବଂ ମନ୍ଦତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତଥାପି ପିତା ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଜଗତର ଲବଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତମେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରେମ କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ତମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ପିତା ଆଜି ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ରୋଗରେ, ବ୍ୟାଧିରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ପିତା, ଅନେକ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତା ତମେ କାହାକୁ ପାଶରି ଯାଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତମେ ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଏପରି ଭାବନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ ପିତା, ଆଜି ଏପରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ସେହି ପରିବାର ମାନଙ୍କର ତମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ୱ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପିତା ଏକ ପରିବାର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଏକତା, ମିତ୍ରଭାବ ପିତା ଯେପରି ରହୁ, କେହି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ପିତା କୌଣସି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ବରଂ ତୁମର ଶାନ୍ତି ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ବଜାୟ ରହୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ପିତା ଆମ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ପିତା ତମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଦେଶକୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମର ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପିତା
शासन तुम द्वारा ही प्रभु तुम बिना कहीं शासन करि पारंते नहीं प्रभु सेतिपय पिता समस्त को तुम हस्त समर्पण करू तांको उत्तम शासन करिया पय प्रभु तुम प्रेरणा दियो चालना दियो प्रभु हाँ पिता जेपरी से माने समस्त नागरिकों को तांकर उचित देय दे परिवे एवं समस्त जमती मान सम्मान रे बंचिबे एवं न्याय समस्त को पाए उपलब्ध हो पारिबो हाँ पिता परमेश्वर तमे प्रार्थना शुणिबार ईश्वर अट अनुग्रहकारी परमेश्वर अट पिता समस्त विषय को तुम हस्ते समर्पण करी यही प्रार्थना आमर प्रिय उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट नाम मागू आमेन आमेन। हमको जलाना
आज आमने एतिकी रोचु पुणी थे परवर्ती अध्याय देखा हब रहिलु नमस्कार।